नमस्कार बंधुरा आज के आमी आपनादेरके मुसुर डालेर दारुण एक रेसिपि बानिये देखाबो। आपनारा सम्पूर्ण पुरो भिडियोटा देखुन प्रथम थेके शेष पर्यन्त आमी कि बानाई आजके। और एखाने आमी देखुन मुसुर डाल नियेछि, मुसुर डालटा बेटे नियेछि दुटो काँचा लंका दिए। और आमी एखाने 100 ग्राम मतो मुसुर डाल नियेछि, आपनारा निजेदेर इच्छे अनुयायी नेবেন। और मुसुर डालटा आमी प्रथमे 1 घंटा मतन भिजिए रेखेछिलाम, तारपरे बेटे नियेछि। और एबारे कड़ाई दिए दिलाम सर्षेर तेल और तेलेर मध्य दिए दिलाम गोटा जिरे और एक शुकनो लंका। और एबारे दिए दिচ্ছি पेঁয়াজ और रसुन बाटा। पेঁয়াজ रसुन आदा काँचा लंका एकसंगे बेटे निয়েছিলাম सेटा दिलाम। और तार संगे दिए दिচ্ছি 1 चामच जिरे गुঁড়ো, दिए दिচ্ছি परिमाण मतो नुन, दिए दिচ্ছি हलुद गुঁড়ো। और एबारे दिए दिচ্ছি टमेटो बाटा। एबारे मशला खूब भालो करे कषिয়ে नेब। और मशलाटा खूब भालो करे कषिয়ে নিয়েছি দেখুন। এবারে দিয়ে দেব এর মধ্যে জল, আর জল নিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব। আর জল নিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি, এবারে এটা ফুটতে দেব। আর এবারে এখানে মুসুর ডাল বাটার মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি নুন পরিমাণ মতো, দিয়ে দেব একটু হলুদ গুঁড়ো। और एबारे भालो करे मिशिए नेब। मुसुर डाल बाटाटा एकटू फेटिए नेब। और देखुन हालका फेटिए निয়েছি डालटा। और एबारे झोल फुटे उठेছে। एबारे मुसुर डाल बाटा एरकम भावे गोल करे आमि दिए दिচ্ছি देखुन झोलेर मধ্যে। और फुटबे झोल तबे दिते होबे बंधुरा, ना होले गले जाबे। और आजकेर भिडियो पसंद होले अवश्य लाइक शेयर कमेंट करबेन। और जारा नतून देखछेन तारा अवश्य आमार चैनलटा सबस्क्राइब करबेन, पाशे थाकबेन। और एके एके सबगुलो एकई भावे दिए देब। और सब देखुन दिए दिएछि। और एटा देওয়ার পরে আমি 5 থেকে 10 मिनट रान्ना करे नेब, যাতে ভালো করে মুসুর ডাল সেদ্ধ হয়ে যায়। আর খুব সুন্দর সেদ্ধ হয়ে গেছে, এবারে নামিয়ে নিচ্ছি দেখুন। আর এটা খেতে দারুণ লাগে বন্ধুরা। বাড়িতে কোনো সবজি না থাকলে এই রকম ভাবে মুসুর ডালের এই রেসিপিটা বানিয়ে নিতে পারেন। এটা ভাত রুটি যে কোনো দিয়ে খাবেন সবই ভালো লাগে। আর আপনারাও এইভাবে মুসুর ডালের এই রেসিপিটা বানিয়ে খান, কমেন্টে জানাবেন কেমন হয়েছে কেমন না।